open final hit for open grass. And this is the last hit. Okay, partner. Ako sa panon, partner. Ayan na po ang ating Pro Open final hit. Ito na po yung inaabangan ng mga tao dito sa Cebu. John Joseph, Gino Leonardo, Gino Habol, Edward Walesa, nasa likuran, Edward Walesa. Ayan na po. Gino Leonardo from Osami City. Ang ating rider, Clinton Walesa. Ayan, Gino Leonardo, followed by Clark Walesa. Third place, Clinton Walesa. Fourth, Joey Labasano. Tirahan ako, patirakol. Siguro ko. Weh, kumpantre nyo ya. Joey Labasano. Ayan na. Tira, Joey. Iyak. Yan na. Yan na kadiyot. Yan na kadiyot, ha. And, magkapalayo na mo mga pagkampo o mga so, tingnan sa City Banner. Napo, panigat po yun. No? So, okay. Gino Leonardo, Clark Walesa. Okay. Magkapalayo na ito mga pagkampo. Inside, ayan. Okay. Inside. Ayan na. Gino Leonardo, Clark Walesa, mga kaigsunan. Lumalapit si Clark Walesa. Hinahabol, Clinton Walesa. Third is Clinton. Showtime, Clinton. Ang naam ni Clinton, partner, nagupa nagsugod. Pero lead, Gino Leonardo. Kinuha. Ay! Ayan na po! Carcar City, Mindanao versus Visayas. Ayan na! From Cebu, Clark Walesa, Gino Leonardo. Ayan na from Osami City. Inside, outside, wala. Outside on. Ayan na. Wow! Tingnan natin. Inside, Gino Leonardo. Nag-outside si Clark Walesa. Ayan na. Clark Walesa, Gino Leonardo. Ayan na. Inside. Hoy! Bunti ka na. Oh, inside. Ayan na. Gino Habol. Ni Clark Walesa. Ang ating. Kinuha. Wala pa rin. Wala. Hindi binigay ni Gino Leonardo. From Osami City. Bar to bar, side by side, mga kaigsunan. Pagpitsawi. Wala, mga kaigsunan. Ayan na Gino Leonardo, Clark Walesa. Saan kaya makuha? Big Clark Walesa. Wow!